আপনি কি হাসতে চান তাহলে ভিডিওগুলো দেখুন। তবে হ্যাঁ, ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনি একটু হেসে থাকেন তাহলে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি হাসি কন্ট্রোল করে ফেলেন তাহলে কমেন্টে বলে যাবেন। নাম্বার 3। नाम्बर 2। भाई 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 बोल कि कौन चुप बोल रहा है? क्या हुआ? हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, नहीं। तो फिर तू ऐसी जिंदगी पर। नंबर 1। हेलो, हाँ बाबू, कुछ ना बस हमारी 5 स्टार होटल में दूध पिया है। हाँ चलो ठीक है, हम दूध पी के बाद में फोन करब ना। बैगन ठीक है।